Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Limpurilau, dan saya hormati dan muliakan orang tua kami, Ketua Forum Gemantik, beserta dengan sahabat-sahabat seorganisasi. Terhormat Bapak Imam Desa Limpurilau, tomatuaku, sedasuraku, anak-anakku yang maneng yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah. Nareko masigi mailori carita dena gaga onrok kaminan nafoji pengalla ta'ala sangadinna masigi. Dalam hadis yang dirawayatkan oleh Ibnu Abbas, ahabbul balad ilallahi masajidiha, naya onrok kaminan nafojif ngalla ta'ala yanaritu masjid. Naya tosi onrok kaminan nacacef ngalla ta'ala aswakuha yanaritu pasae. Jadi masjid onrok kaminan nafojif ngalla ta'ala, masjid onrok kaminan nafuriof ngala ta'ala, onro nafurionaf ngala ta'ala ria senge masigi. Bangunan pertama yang diletakkan pondasinya di atas muka bumi ini adalah masjid. Masjid tanah Mekkah. Na inappa masjid Masjidil Aqsa. Maka de panglutta Abu Hurairah lori Nabi tak pallawanganna ibang ipaleppa itana pondasinna Masjidil Haram na inappa Masjidil Aqsa siaga pallawanganna surona pengala ta'ala. Maka de Nabi tak patapulo tau purana ipondasi Masjid Haram napa ipondasi Masjid Aqsa. Niga atau pondasi Masjidil Haram alik malabina pangulutta Nabi Adam alaihi salam. Niga atau pondasi Masjidil Aqsa alik malabina anak-anakna pangulutta Nabi Adam. Jadi rimun rifurana ripaturun Nabi Adam rilebot na tanai ripaturung ngiri Madinah, ripaturung ngiri India, Siti Hawa ripaturung ngiri Jeddah,
siruntu iri padan Arafah. Tempona siruntu ri padan Arafah, akoni rona maelol makibu onro suju. Nasabaya sange masiji adalah sajadah onro suju. Maka pada saat itulah ibangun ni pondasinna masigi tanah Mekah. Naro ya sangi sajadah eros sujadah taro sajadah tempat yonre sujud patapula atau purana si ibang itana pondasinna Masjidil Haram marajatoni anakna pangulutta Nabi Adam. Iya naro malaikat dapuran poleri tanah Mekah lauri Masjidil Aqsa, yeto naro pondasiwi Masjidil Aqsa. Dia pegang Ka'bah, baru Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yeto sinareko Ka'bah cerita alek melebina pangulutta Nabi Ibrahim bangungi. Yeto sinareko Masjidil Aqsa ricarita lanjutkan pembangunan anak-anakna pangulutta Nabi Adam alek melebina pangulutta Nabi Sulaiman bangungi. Ye naro dena faja si mata musuh tau eko Palestina nasaba yero keturunanna pangulutta Nabi Sulaiman keturunanna pangulutta Nabi Sulaiman nareko bahasa internasional nama koke make daki Israel. Yenaro tolimelo sapai King Solomon, bangunan King Solomon. Yenaro nasengi make da engkak koro bangunan riawana Masjidil Aqsa yang merupakan warisan poleri panglutta Nabi Sulaiman. Yenaro dena fajana sapa. Yenaro dena fajana sapa. Makanya sampai hari kiamat pasti perang. Nasaba nasengi makada anunna neneku yero. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Onro ala biranna masigie. Narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Nigi tau bangungi masigie. Banallahu baitan fil jannah, ibangungangi sit di bola rilalanna suruga. Pegana riasa mak bangun. Ya sange mak bangun angka bantuan tak rilalanna masih. Bisa jadi bantuan berupa uang, bisa jadi bantuan berupa pikiran, bisa jadi masari-sari miko masih. Semuanya itu adalah membangun masjid. Sebab engkau di makun rai pak bu riwat tunna nabi tak matuani nenek-nenek ni dena gaga nule mak bantungan miskingi madodotoni kekuatanna makun rai tofa lawi mangolo ko nabi ta ya Rasulullah aga ya wadi wa bangunga kormasi nang kato kasih bola aku ke surga. Maka dia Nabi ta lo bawa no masering masih. Maka pada saat itu yero makun raya mapamula purana isuro masari ko Nabi ta dena faja yero bawa si mata nafego pacingi Masjid Nabawi. Tadi masari mataru. Angkana macarepa nasarina. Angkana wadi fabirina nasabairo na tantuangi makada yemi ya ule mabangungan ko masih. Suatu ketika mate yero makun rei tempona mate yero sahabae meloi lopodangi nabi tamakada mate Ummu Marjan asande makun rei mate Ummu Marjan. Ternyata Nabi tamatin roni. Tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah.
Akhirnya dimakamkan perempuan itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Maka dah mati Ummu Marjan. Talung ngesso purana ilam Ummu Marjan. Maka day Nabi tak magi nade gaga Ummu Marjan lo mas sering. Podangi ro sahabat. Magi day nang ka Ummu Marjan mas sering. Maka day sahabat mati ni surona fung Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tak magi dia mempodanga. Maka dia Nabi tak, maka dia sahabat angka ni jokka lopo daki surona fung Allah Ta'ala. Tapi matin roni dena ne taduki, caki ganggu ki. Maka dia Nabi tak sibaka lo kuburuna. Maka diantarlah Rasulullah menuju ke kuburannya berdoa. Maka dia Nabi tak purana melo doang. Iyewe kuburuna Ummu Marjan lebih maswafi cahayana naya cahayana masigi tolina facingi. Lebih mafaci pi onronna rilalana kuburu naya onronna naya masigi tolina facingi. Padahal masjid yang dibersihkan adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabi tak. Aga pelajaran hadirin yang dimuliakan Allah. Maka damak bangu kiri masigi. Termasuk ima serimi bawar rilalena masigi. Pamalakna nasa Nabi tak jauh lebih bersih, jauh lebih bercahaya daripada Masjid Nabawi. Kamu faga kira-kira kalau lebih i Masjid Nabawi. Sisa ki masampajan di Masjid Nabawi. Weka 500 pi kue masam pajange. Napa pada? Padahal masa seri-serimi. Apalagi nareko siratu sak semeya bengung kue. Tapa dia negaga baja macam repa to masa rimana nih baja. Masa rimana nih baja. Nama masa rimi. Tapi tengerangi. Aja akam mana bola mi pasadia ko suruga de gaga fayon Cina. Tilo mana mi masarina kia de tande na tama masam paja ma berjama. Saya kira bolamu hilalenge. Kita nih bolana Pak Alimin ternyata siratu ni rilalana suruga. Kan ni bolamu Pak Alimin siratu ternyata dia nang kana tama masam pajang. Ini tabawa mani. Contoh. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Agapi kelebihan ya masjid. Kelebihan masjid adalah kita mendapatkan amal jariah yang terus mengalir. Amal jariah yang terus mengalir. Mapa mula yurusuna yero masjid, ibangun na yero masjid. Apapun yang pernah kita bantukan selama angka mofi yero masjid, selama ipergunakani, selama itu pula lolonga ki amal jariah. Apalagi narekot tamatoni ma berjama makwe 1:27 derajat. Makutane sahabat elori Nabi tak, ya Rasulullah siaga jero yasa di derajat. Siaga jero ya sange si di daraja nawe 20 itu daraja. Maka dia Nabi tak seandainya tatokor libokna tanai ye panariasa si di daraja tatumpu pi ulumu rilangi mamulange ye riasa si di daraja. Seandainya telo ini pasti lonjok tasira kira-kira siaga butir telur napa letu lengie yasang sit di derajat. Itulah 1 derajat kali 27. Jadi WK 20 itu antara tanena langi mamulange itu baru dikatakan 27 derajat. Ternyata derajat bicu erokonya antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi ya biasa sih di derajat. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita 100 orang
berjamaah berarti 100 kali 27. Yenaro sabakna nama ega idi pamala nawireki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabak ma poncok mi tu umur tak poncok mi dega naga kala poncok umur tak pangulutan nabawan Nabi Ismail ma poncok umur na 120 tahun. Nareko ibandingkan ini umat na Nabi ta aku angka umat na Nabi ta rapi 120 tahun. Umat kami nama poncoe umat na pangluta Nabi Ismail 120 tahun. Maga ini maulu ni kong kasih 100 tahun rapi umurna sitongan na umurna mi itu malampe pakulen na tadeni melo ima kasiwiang dena na fada nareko magalaki siratu itang umuruna mi malampe awatangan na tadeni padisangan na tadeni parengaran na tadeni melo ima sempaja loro patan rakang ganna iliman rakang mage madono ni parengarang jaga ma capa-capa maka da malolo mo pa jaya ajak nasana wasempajang linoku mofa ulalung malolo mofa. Oh ya, aja tama capa. Mako kewe ama tengenge semakin canggih. Kilalona moa yang kalinga ma motor ilo-ilotang kan ikarebana matai. Silalona moa yang kalinga maka dai magala moi pole menonton. Tama wesena jatuh meninggal. Apalagi kau tama kia kuburue. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Agar ya seman rabbuka. Sinin narya puneye mana naromelo ritaneki. Itu intinya man rabbuka. Tanya apa maka daniga puamu bukan hanya sampai di situ. Sinin narya puneye melo mana ritanei man rabbuka niga tom mawerek ye agagai. Ya seman rabbuka. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya agapi keberkahan di dalam masjid. Sehingga dikatakan al-masjidu al-barakah. Yasange masjid adalah tempat berberkah. Riasangi tempat mak barakah yero masjid nasaba akoni rof ngalla ta'ala nareko mak bicara liseki akoni rof ngalla ta'ala rilalanna masjid nafaturungi pamasena tembus di atas masjid. Tembus di atas masjid. Jadi aja taheranga nareko madariki mita ko televisi terjadi bencana alam ternyata masih dena masolang. Banjiri, gempa bumi, tanah longsor tapi dena masolang masih mage riasetna masih angka metokorof ngala ta'ala na taro di jalur tembus ke atas. Makanya lada kitu melodoa rilalana masigi engka hajata raja kilo melodoa ku masigi aja natu likoi bolata melodoa ki matanga latu magi jaya to lidupa ni bali bolaku ladang DP ya udupa misalnya ternyata ku metoi bolana to li melodoa koni gere masigi lo melodoa apalagi nareko ganna ki patapulo maka de pangluta Ibnu Abbas na rampai nabita maka dan narekogan na ki 40 melodoa rilalana si dia onrong pasti tarima fare lodoang yenaro pangluta Ibnu Imam yenaro pangluta astagfirullah Imam Nawawi Al-Banteni nareko masampaja tomate dena melo masampajangi tomatewe nareko dena ganna 40 de tona melo masam pajangi tomatewe na rekotania aku masih gie. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, napai 35. Aga na fuada pangluta Imam Nawawi. Lo ko jo mau bitaw ko kampung ko bali boleh. Obi. Naganda ki 40. Dejo lo nasam pajangi. Dipanggil lah. Ni gawa dipaganay 40 namo anak-anak bicu mi yang penting ganay 40 nasa pangluta Imam Nawawi berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas
gendak 40 napa na sampajaing panguluta Imam Nawawi. Kita nei panguluta Imam Nawawi, ya Imam, magi tatajang i gendak 40. Maka de panguluta Imam Nawawi nareko gendak ki 40 mas sampajangi mi to matewe. Pasti riak dampengi mi dosana. Nasabak nareko gendak ki 40 malo doang. Pasti angkari tarima pare lodoana. Enaro kanjana nareko koki masigi mas sampajato mate. Kato runtu cia mas sampajangi ko masigi ko bolana. Na bolana je nasange. Cocok ni bolana tapi melogi mega aku ki masigi mas sampajang. Persoalan na letu si ko masigi angka si ma papa sampajang. Napai kasih tahu si paruru majene saliwang takabere ni lalang. Sai papari-fari nasa tomatewe na sabak tomate makanya na bitta papari-fari tomatewe. Tania yero masuk na bos. Ya sange papari-fari tomatewe na reko darura ni papari-fari wi. Masola ni jukuna papari-fari wi. Detona gaga urusan na rimonri papari-fari wi. Na bitta talungas so purana mate na napay lamba. Angkaga rimonri namo fayeromet tanero. Misalnya rila kampota, tidak ada. Sapa pari-pariwi, dia natajang itawe majene mo fisaliwa melo masampaja tomate. Nero kasih melo masampaja tomate, dini sing halak-halak na, gangkan na tamay kurang itakabere we kedua tawe kecece bawah mani. Makanya tunggu dulu, tajangi. Ya naro nasabak masigia unro baraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, paling terakhir, agak pionro kami nak baraka nariasa masigi onro kami nak baraka, masigi riasa ngi onro kami nak baraka. Nasabak ketika kita sujud di dalam masjid, akoni rawatue nafaturumetov ngala ta'ala malaikatna untuk misamanangi sininna atau makasiwiange karena ngala ta'ala. Jadi utama ki masih depa tu napa ki cata angke angke Pak Lurah Macero angke kalua kepala desa Limporilau napa ki cata sujupi sujupi tempo ta suju akoni ro na paressa malaikat makna iye matonga makasiwiang ya. Jadi hadir mana nih jolo maku hadir mana nih, tetapi sujupi matu akoni ro na checklist malaikat siapa sebenarnya yang bersungguh beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dimuliakan Allah. Tetapi nareko depa ta bersungguh-sungguh lebih moi hadere daripada de to hadere. Angka motu matu nangka na waktu na checklist ki malaikat maka mat tonga ni yani. Hadirin yang sama dimuliakan Allah, karena kita dibatasi oleh waktu sudah masuk waktu salat Isya.